Salut, demandez Toli des productions écrites sur la grippe. كاين في لاشين ديالي je pense كاين زوج فيديو على la grippe. كتبت لكم تاني اليوم جبت لكم d'autres styles de réponse donc باش ما نعاودوش نكرروا la même production écrite. Donc جبت لكم deux modèles de production écrite, وحده طويله وحده شويه قصيرة. On commence. Donc, la première production écrite. La grippe est une infection virale contagieuse qui affecte principalement le système respiratoire. Elle est causée par des virus de la famille des orthomyxoviridae et se propage tactilement, surtout pendant les saisons froides. Les symptômes de la grippe incluent une forte fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, de la fatigue, une toux sèche et des maux de tête. Dans certains cas, des symptômes gastro-intestinaux, comme des nausées, qui peuvent également apparaître. Bon, هنا كاين كلمات شوية صعيبة. Par exemple, symptômes gastro-intestinaux. في بلاصتها ديروا directement nausées, vomissements, diarrhée, surtout chez les enfants. Et que les symptômes, on dirait des symptômes d'intoxication, ماشي تاع la grippe. المهم هنايا انا نمد لكم des trucs يبانوا لكم صعاب، نتوما ديروا الريزومي. vous n'êtes pas obligé تكتبوا تعاودوا اكزاكتومون لا برودكسيون اكريت ديالي، باسكو سقسيتوني في التعليقات قلتوا لي نحفظوا، قلت لكم كل واحد يكتب بطريقته الخاصه. انا نمد لكم لي زانفورماسيون المهمين اللي ديروهم في لا برودكسيون اكريت. دوكا نتوما ديروا الريزومي ديالكم، ستادير تقبطوا شاك باراغراف، essayez تفهموا كاين دي مو جدد عليكم bien sûr. essayez de trouver les synonymes المعاني تاعهم et après essayez donc de le résumer. إذا لقيتوا des problèmes في le résumé ابعتولي. d'accord. كما هنا مثلا le premier paragraphe هذا نقدروا la grippe est une infection virale، نقدروا نخلوها contagieuse، نقدروا نقولوا très contagieuse voilà, qui affecte principalement le système respiratoire. هذه سهلة. d'accord. Elle est causée par des virus de la famille des orthomyxoviridae. هذه نحوها، تقدروا تنحوها ديروا elle est causée par un virus de la grippe. point final. voilà. Et il se propage facilement, surtout pendant les saisons froides. La propagation de ce virus est facile, surtout dans la saison hivernale. يعني ينتشر هذا المرض الفيروسي خاصة في أيام الشتوية أو في الفصول الباردة أو الفصل البارد، كاين هو فصل الشتاء برك. d'accord. الأعراض لي سيمبتوم هنايا لي سيمبتوم حفظوا 3 سيمبتوم ولا تقولوا لا فيèvre بلا ما ديروا فريسون كما حبيتوا، douleur musculaire surtout la fièvre douleur musculaire، éternuement نيفو يسيل سما. فوالا هادو تقدروا تحفظوا هاد لي سين لي 3 سين هادوما. la transmission du virus. وكان يقولوا لكم مدوا لي un synonyme de la transmission du mot transmission. كاين un synonyme on l'a utilisé هو la propagation. d'accord. معناتها الانتشار. donc كيفاش ينتشر الفيروس. la transmission du virus se fait principalement par les gouttelettes respiratoires émises lorsque quelqu'un tousse ou éternue. Il est également possible de contracter la grippe en touchant des surfaces contaminées. contractant هو الإصابة بالفيروس ويشبه الكورونا. تفكروا نفس طرق الانتشار. d'accord. كي تمس حاجة يعني السعال يعني exactement كيما الكورونا. d'accord. donc quand les هنايا
En touchant des surfaces contaminées, puis en se touchant le visage. Cela souligne l'importance de l'hygiène. النظافة هي مهمة. النظافة ثم النظافة كما كنا نقولوا في الكورونا. Comme le lavage fréquent des mains et l'utilisation de mouchoirs à usage unique. Voilà, هذه تذكركم خاصة بالوقاية في وقت الكورونا. Voilà. Donc هذه la transmission يعني كيف بعد العدوى كيفاش تكون يعني انتشار الفيروس كيف يكون. ومن بعد la prévention هي الوقاية. La prévention de la grippe repose en grande partie sur la vaccination التطعيم أو التلقيح. Chaque année, un vaccin est développé pour protéger contre les souches de virus les plus courantes. Les souches واش معناتها هما شوف كاين فيروس عائلة الفيروس وكاين دي سوش تسمى أفراد العائلة سوش ديفيرونت شغل أشكال مختلفة شغل كاين العائلة اللي هي فيروس لا غريب ولي سوش تاع هذا الفيروس هما أفراد عائلة صغار مختلفين. سي بور سا لو فيروس شاك اني يكون اون سوش اللي تنشط ماشي نفس لا سوش زعما كيجي العام المقبل يكون اون اوتر سوش نوع اخر من الفيروس بصح يبقى توجور واسمو فيروس لا غريب. على بها لازم تجديد لا فاكسيناسيون يعني التطعيم لانه التطعيم يكون خاص باللا سوش هذيك. يعني التطعيم تاع هذا العام ما يفيدش التطعيم تاع العام الجاي وتاع العام الجاي ما يفيدش العام الاخر وهي رايحه. فهمتوا؟ Se faire vacciner est particulièrement recommandé pour les personnes à risque telles que les jeunes enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Voilà, donc هنايا نهضروا على la prévention الوقاية. ومن بعد هنايا نديرو en résumé. La grippe est une maladie virale répandue qui peut avoir des conséquences sérieuses. La vaccination et de bonnes pratiques d'hygiène sont essentielles pour réduire le risque d'infection et prolonger la santé publique. هذه خاتمة مليحة تقدروا تحفظوها ما فيهاش دي حاجة compliquée. هذه la première production écrite. يعني هدرنا على الفيروس فيروس لا غريب هدرنا على لي سيمبتوم هدرنا لي سيمبتوم هما الأعراض هدرنا على كيفاش يسو بروباج يعني كيف ينتشر كيفاش تكون العدوى هدرنا على لا فاكسيناسيون الوقاية كيفاش تكون ونصائح واش نديرو اون كا دو غريب يعني نظافة اكسيتيرا. هنايا نشوفو اون دوزيام برودكسيون اكريت. هاد المرة هاد لا برودكسيون اكريت اني بلو سامبل. هادي جاب لي ربي تعجبكم. دوكا سا ديبون كل واحد واش يحوس. اذا حبيتو وحده ديتاي كيما الاولانيه ولا انا ننصحكم بهادي. La grippe est une infection virale contagieuse. هادي une phrase ديروها toujours parce que principalement respiratoire, causée par des virus de la famille Orthomyxoviridae. C'est pas la peine de dire la famille, d'accord? Causée par un virus, donc causée par le virus de la grippe. Toujours, أنا نمد لكم برك المعلومات en plus باش إذا طاح لكم في الإكزامان ما تنخلعوش تقولوا شنو هذا. بصح نتوما ما راكمش اوبليجي ديروهم، d'accord? Elle se propage. Elle se transmet. شفاو مليح على هاد لي سينونيم. يقدروا يقولوا لكم donnez nous le synonyme de se propager ou là de se transmettre, d'accord? Elle se propage facilement surtout en hiver et présente des symptômes tels que la fièvre, frissons, douleurs musculaires, fatigue, toux sèche et maux de tête. Le virus se transmet par les gouttelettes respiratoires et les contacts
et le contact avec les surfaces contaminées, d'où l'importance de l'hygiène. La vaccination est le principal moyen de prévention recommandé particulièrement par les personnes à risque. En cas de grippe, il est conseillé de se reposer, de s'hydrater et de consulter un médecin si les symptômes s'aggravent. Les antiviraux peuvent être prescrits pour atténuer la maladie. La grippe peut entraîner des complications graves, soulignant l'importance de la prévention et de la prise en charge rapide. Voilà, هذه هي la production écrite deuxième les صغيرة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو مع الشرح تاعي. Bon courage et à la prochaine.